Tripura motha bai tuiduljak DTAADC hapang lukuroni bagui hamkrani samung tangnani saitojak abo haino tangbotang yapri sa salo BD bazar hatio Tripura sa baniya khlainai rokni bagui kaisa 9,58,000 rang sbai Kwtal market stall Phiyokgui Rwkha ADC hapangni samung charifang adong okra yaksu Animesh Debbarma rang sbai jaka excluded area fani rang bai snam jaka market stall Pandawa naroi moto mungui manjaka ADC hapangni samung charifang adang okra Purno Chandra Jamatia MDC Umosankar Debbarma tei kubuni adangro Kwtal market stall Phiyokgui rimani yagulo koktoma thumnai rokno saka samung charifang adang okra yaksu Animesh Debbarma Obahai market stall ADC hapangni bisingti tebo khlaijaknai Inai phalnai rok kahamungthung ADC hapang bai oro kaisa market stall lengkha manono market stall room ni ganang mo rang jeng kharos khayo excluded area fund ni 9,58,000 টাকা রুই মো মার্কেট স্টল লengkha এবং নিশ্চয় নর গুনুখনা যে ভাবে 9,58,000 বাই আহিকলাই স্টল দাংমানি চিনি বরম গানাং এমডিসি তাকু কুমার শঙ্কর সাকা যে রাজ্য সরকারও যে তাংমারও মুসিবাইদ তাংমায়া চিন ইঞ্জিনিয়ার অনেক কাহাম লেনি মা সাকাই গুবুইনা আসলে কাহাম जों फाइरो तिनी जे नुक फैमानि एलाकान बररक नरक निश्चय एग्री ख्लाइनाय जे एडिसि हापां जों फैमानि परे रां पैसा खूब टाइट नि बिसिं तिफानो काम काहाम ख्लाइनान बागै जों चाइतो गइतो नरक जत्तनो जोंनो सहयोगिता ख्लाइदि तेबो काम काहामनाय चिनि CEM सारबरो दङ এবং বব চাইতো গই দङ त्रिपुरा नि जत्तो चिनि आमचायो गाहाम के चिनि एडिसि हापांनि सामुरो जाय जायखे थांनो